Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the presentation delivered by Melda to present her proposal. Oke, nah overall secara keseluruhan, this proposal still lacking a lot. Artinya kalau mau seminar ini pekerjaannya saya kira baru 50% gitu lah untuk progres hari ini. Oleh karena itu, please after this seminar today, you have to upgrade at least the amounts of work, yaitu yang paling basic. Artinya kalau paling sederhana misalkan dari jumlah katanya saja sudah tidak cukup gitu kira-kira. Jadi there are lots of things that you really need to upgrade in order to be eligible to sit in the real seminar. Dan kalau seandainya proposal seperti yang sekarang ini you serahkan ke saya nanti di akhir semester, nah pasti ini tidak bisa lulus. You cannot pass this subject karena lacking in many ways. But I am very confident that you can fix it, because you have lots of time. You can work starting from today onward. So I hope this opportunity is the great opportunity for you to really understand your proposal and then to understand the lacking of your proposal, so then you can fix it and you can upgrade to the level of the the passing grade level. But the good thing is that your idea is already in place. I mean, it's already there, so you don't have problem with ideas. I mean, proposal, research project, topic. The topic is acceptable, and the way you present your topic also acceptable. The research question also acceptable. So meaning that the shape of your research is already there. So what lacking is, I think, other things, like the ideas, the literature review, your methodology, things like that. So, but don't worry about that, because I will cover everything that you need to upgrade. If you can fix it properly, you still have the possibility to get the maximum score. Because I mean, the basic things already here. All right, now starting from the title, an analysis on study reading anxiety in reading aloud. So can you mention the keyword of your title? Anxiety and descriptive study. I mean the title, the first line of the title. An analysis, yes. Three keywords. Suaramu makin pelan, berarti makin anxious. Reading, anxiety, and reading aloud.
No. So you have mentioned the first one is analysis, So analysis, and then reading anxiety and reading aloud. It's 3 words. So in these 3 words, you have to be really, familiar with those definition, the nature of those things. For example, what do you mean by analysis? Your work will be analyzing. Analyzing here means that you are, in your research, you are trying to discover the pattern of reading anxiety level, for example, like that. And that's the word analysis, because actually you can replace analysis with other things like the correlation, for example, like that. So reading anxiety can be done in analysis study and also or correlational studies. So it can be like that, or even other study like experimental study or classroom action research, in order to, for example, to overcome or to improve, to reduce the anxiety level, by doing certain actions or experimentation. So that's why the word analysis is the keyword in your research in this case. And then reading anxiety. Now, reading anxiety, what is reading anxiety? Tension, worries. Why do you think that people who are reading have such kind of condition? Yeah, because someone is still learning. Yeah, when you are learning a new language, everyone, including me, every single learner, of language, they must experience some level of anxiety. Now, so that's why what we mean by reading anxiety is actually not reading anxiety. What we mean is more on language learning anxiety sebenarnya, kan gitu. What we mean anxiety is actually language learning anxiety. Makanya teorinya adalah, that's it, So your literature review is actually talking about that. Harusnya tuh literature review kamu tuh bicara mas. Oke. Sampai di mana kita tadi? Ya, kelemahan kesalahan. Mayoritas mahasiswa itu adalah dia bikin judul tuh seperti ini nih, anxiety gitu. Nah, misalkan learning strategies misalnya gitu, salah. Jadi bidang kita itu kan language learning and language teaching. So our big topic in our department is language teaching or language learning. So in your case is language learning. So the title should be foreign language. Seharusnya ini, tapi ini masih harusnya begini, ya. Foreign language anxiety, harusnya gitu dulu. English foreign language anxiety atau foreign language anxiety. Pembahasannya harus panjang. You have to talk lots of things about foreign language anxieties, because this is the focus of your research. You have to explain in great detail, tentang ini nih. Masa kan cuma segini?
Ini masa kan literature review-nya cuma seupil. So it's really, insufficient. Yeah. You need perhaps 10 pages, the total untuk apa literature review. Udah paling minimal itu ya. Karena kalau mau bicara masalah foreign language anxiety, sebenarnya banyak sekali yang harus dibicarakan. Siapa tokoh utama foreign language anxiety? Nah, Horwitz, ya, Elena Horwitz. So you have to follow. Kalau ada Instagramnya ada, you harus follow her, ya. Tapi kita follow seorang pakar tuh bukan Instagramnya, tapi adalah riset dia, ya studiesnya di Google Scholar. Itu kita telusuri. Jadi Horwitz, cara nyari itu Horwitz dan language anxiety. Oh, itu banyak sekali. So you will discover so many title on that one ya. Coba kita coba. Itu kan Scholar ya. Oops. Scholar. Coba keywordnya apa? Horwitz ya. Horwitz. Nah, kayak gini. Horwitz. F C L A S, right? Nah, tuh. Nah, ini karya dia tuh. Ya, banyak sekali. Jadi cara apa? Kita perlu untuk melihat satu-satu. Yang paling banyak mungkin kita ini karena ada salah. Harusnya Scholar ya. Ini bukan Google Scholar. Scholar Google ya. Nah, coba lihat. Misalkan ini kan preliminary evidence of reliability validity. Ini mulai dari dia pertama kali membuat itu kan instrumennya. Lihat tuh yang dirujuk berapa? 2.500 orang merujuk artikel itu. So we follow this one. Ini yang ini ya kan? Oh, ini udah jadi, ini belum. Ini kan baru preliminary. Jadi kita cara ininya adalah kita lihat yang ini ya. 2000, kemudian kita cari mulai dari sejak 2019 misalkan. To get the current, the most, the newest, ya. Yang begini-begini yang diambil, ya. Tengok tuh, foreign language anxiety as systematic review. Wow, very good article to start from. So daripada explore kemana-mana, ini yang saya sebut. Kalau membaca itu jangan banyak baca. Aneh kan? Aneh memang. Karena kalau sudah bekerja seperti ini, kalian ini kan sudah apa? Sudah pada tahap Anda tuh sudah mengerjakan proyek Anda. Nah, kalau sudah mengerjakan proyek seperti ini, baca itu dibatasi, jangan explore. Tetapi yang harus kita cari itu adalah the exact resource. Artinya
resource yang benar-benar kita perlukan. Nah, tadi seperti itu caranya ya. Sekarang benar-benar sudah sangat-sangat mudah mencari review yang sangat relevan dengan kita. Tadi ini yang saya tunjukkan ini, mana dia? Ini ya, yang mana. Yang ini nih, Foreign Language Anxiety tahun 2019 ini. It's very good. Nah, systematic review ini salah satu yang akan kita bahas nanti hari Rabu ya. Itu salah satu riset kalau kita ingin melakukan riset. Nah, artikel model seperti itu yang perlu dibaca. Barang satu atau dua. Karena itu adalah orang men-summarize ya. They are doing some summary. Jadi systematic review itu sama dengan summary. Jadi dia mengumpulkan riset-riset yang hubungannya dengan foreign language anxiety. Dari tahun ke tahun, tapi jelas dia paling mungkin 10 tahun terakhir kayak gitu dia. 5 tahun terakhir. Dari artikel itu saja kita sudah akan mengetahui banyak maksudnya tidak perlu nyari kemana-mana gitu ya. So they already collects ya the related information about foreign language anxiety. Yang jelas ya, your chapter 2 sebenarnya adalah judulnya itu tadi. Judulnya adalah foreign language anxiety. Nah, gini dia sebenarnya. Jadi, nah, nih, sebenarnya begini. Baru mantap. Foreign language anxiety, kemudian kamu diskusilah tentang itu. Setelah itu baru ke reading. English foreign language reading anxiety. Nah, ini udah betul. Di sini kamu harus bicara tentang Horwitz ideas. Kemudian di Horwitz itu tidak ada yang namanya reading khusus gitu, nggak ada. Dia itu kan classroom, berarti cover every anxieties on foreign language learning. Can be reading, can be writing, can be speaking, and so on. Now you specify to only reading. Now how you convert her idea into reading only, that's you need to explain here. Kita bisa copy paste ibaratnya ide dia, tapi kita belokkan ke hanya reading. Nah, oke, nanti kita ke sini lagi, kita balik ke title. Jadi tadi reading anxiety. Nah, sekarang I'm curious why reading aloud. Reading aloud. So every time you ask the student, they seem not confident, to do it. Okay, so meaning that reading aloud is very specific context. This is your context. Oke, saya kira that's okay. Nah, background tadi kamu sudah sampaikan. Kalau menurut saya, we start from bukan language learning, that's too broad. Kenapa nggak langsung aja reading ya? Ini very typical, mahasiswa memulai kalimat itu dari belajar bahasa itu adalah belajar speaking, writing, reading, vocabulary dan selanjutnya seperti itu. You don't need to talk about that ya. That talks directly about reading. Misalkan reading, reading, basically reading is for understanding. Kan biasanya begitu.
the very basics of reading is for understanding. But when someone is learning a foreign language, reading is not always for understanding, kan gitu. Some reading activities is meant to practice, for example, pronunciation. Is dedicated to improve the confidence, misalkan kayak gitu. Jadi diantar dulu seperti itu. Nah, kita bicara sedikit tentang reading, gitu kan. Kemudian apa challenges-nya reading itu, masalah yang common aja, tidak perlu pakai referensi. Kita kan semuanya pelajar bahasa Inggris, jadi kita pasti mengalami itu. Jadi oleh karena itu kita bisa bercerita tentang our experience. Anggap saja our experience itu adalah common thing happens, ya, experienced by every single language learners, ya. Misalkan waktu reading, ya jelas kita reading itu kalau di awal-awal ya jelas untuk pronunciation, ya reading aloud is not avoided, ya. Is unavoidable. Ya, kalau saya misalkan memang saya mulai dari reading aloud, ya. Bukan dari kalau mau latihan speaking itu justru awalnya itu dari reading aloud, ya, not speaking. Karena kalau kita cari teman latihan speaking itu jauh lebih sulit. Ya kan? Kalau misalnya di kampus ada mahasiswa latihan practicing speaking itu jarang sekali. We are happy to use our local language rather than struggling to use English. Yang kedua, speaking itu sangat stressful because we are not confident with our pronunciation. So that's why we practice our pronunciation first. When we feel that we are fluent in pronouncing, in speaking, in producing language, spoken language, then at that time we are, using, we are practicing our speaking much better. So the idea is actually producing the sound. Now, one way to do it is reading aloud. So the tension of reading aloud tuh berarti kita bisa ceritakan sini. Kalau ada teorinya bagus. Kalau tidak ada, we can tell our own experience as we regard this as the common phenomena for every single language learner, something like that. So we start from that one. And then anxiety, ini sudah bagus kamu bilang anxiety itu di mana tadi saya ada baca di sini. Ini subjective feeling, tension, fear, nervousness, worry, blah blah blah. I think that's yeah. You can start from that and then you link it with reading aloud activities. Ya. Nah kemudian yang bagian ini major mana tadi ya? Nih, the delay in reading progress will affect the progress of other skill in foreign language. Nah, kalau dalam tulisan akademik kita tidak boleh begini. Maksudnya kita kasih statement habis itu kita tinggalkan. Ini kan kita statement tuh delay in reading progress will affect the progress of other skill. Kata, you bilang kan begitu. Habis itu kamu tinggalkan. Harusnya kan itu di-elaborate. Ya kan? Why, for example, why the delay of reading will affect other skills? In what way? Ya kan? Nah, itu harus dielaborasi. Misalkan, one way to get exposed to language, target language is by reading. Kita bersentuhan langsung dengan bahasa Inggris kan salah satunya dengan reading. So if you want to have more exposure to English, so the one way to do it is reading aloud. So meaning that we can almost conclude that if someone who who like reading a lot,
they will get familiar with English. So then their speaking could improve. Their vocabularies certainly will improve, and then also perhaps their writing and so on like that, because they get access to the target language more by reading. Nah, kira-kira penjelasannya minimal begitu gitu lah. Baru kamu tinggalkan setelah kamu kasih ide begitu sedikit ya. Nah, ini belum dijelasin apa-apa, udah pakai therefore. Therefore itu udah conclusion. The researcher want to focus on analyzing. So there is no connection to me when I read this one between this statement and therefore. Ya. Nah, ini harus dijelaskan lagi sebenarnya the challenge of reading ya. Jadi on the one side, reading is good to improve other skills. On the other side, harusnya begitu. Reading, in doing reading, we might experience challenges, ya, nervousness and so on like that. Ya. Therefore, begitu masuk. Oleh karena itu, saya ingin fokus ke sini, gitu. We want to focus on reading anxiety. Nah, research gap tadi gimana? Ada 3 tadi itu kan ya. Yang pertama level, dibilang level apanya? Pendidikan. Yang kedua, lingkungan yang dimaksud. Nah, kalau itu masuk akal. Oke, satunya lagi. Oh, and itu. Nah, kalau kita mau bicara masalah gap, kita harus jelaskan juga. Misalkan yang pertama tadi adalah level, gitu ya. Nah, maksud saya tidak hanya sekedar mengatakan bahwa penelitian orang lain levelnya di universitas, misalkan. Kalau saya akan di SMA. Cuman begitu aja enggak bisa. So ya. Sebenarnya ya bisa begitu, tetapi yang lebih ya sebenarnya adalah perbedaan maturity. Jadi kan maturity will be linked to anxiety level kan? Ya normalnya gitu ya. Semakin muda itu nervousnya semakin tinggi, semakin tua nervousnya semakin, karena itu maturity level will affect ya. Tapi itu memang harus dikasih referensi bahwa ada hubungan itu. Jadi oleh karena itu ini bedanya, saya beda nih karena beda level, pasti kondisi anxiety-nya itu akan berbeda karena maturity-nya berbeda. Misalkan seperti itu ya. Selain tadi memang level bahasa Inggrisnya juga kemungkinan berbeda, tetapi kan tidak mesti universitas itu lebih tinggi daripada SMA, kan bisa jadi terbalik ya. Jadi orang baru belajar bahasa Inggris itu di level university, and so on like that ya. So it's a gap. Kalau yang satunya tadi sudah oke, yaitu perbedaan situasi kondisi itu benar-benar sangat mempengaruhi anxiety level. Oke. Nah, reset question ininya sudah betul ya. Tapi sayangnya kamu di proposal kamu tidak ada. Tadi ada di presentasi, tapi entah kenapa di proposal nggak ada. Kan aneh itu. Harusnya di proposal ada, di presentasi ada. Nah, kamu mempresentasikan yang tidak ada. Nah, pertanyaan maksudnya fokus saya adalah memang your research question, the basic of your research question is number 1, ya.
Nah, nomor 2 is different thing. Nah, tapi kamu tidak kamu bahas. Nah, kan itu what factors. Yang pertama you only the first question you focus on measuring the level of anxiety. Kemudian yang kedua itu totally different, ya. Walaupun itu boleh, cuman sayangnya in your proposal you did not elaborate this thing at all, ya. Sedikit pun tidak kamu sentuh faktor yang menyebabkan anxiety. Jadi berarti in your literature review you have to divide two things, ya. The first one is talking about foreign language anxiety and particularly focusing on reading anxiety. Nah, in reading anxiety you focus again on reading aloud anxiety. Now, the second part is the factors contributing to the problem of anxiety. Nah, itu hubungannya dengan perhaps dengan learning, ya, learning activities, hubungannya dengan afektif, ya, kan kognitif. Kemudian afektif, jadi seperti attitude, motivation, and so on like that on learning. Apa disebutnya lupa, I forgot. So, ada faktor non kognitif gitulah, ya, di dalam pembelajaran bahasa itu. Jadi you need to elaborate. I mean you need to cover. So your literature review will be in two parts. Yeah, the first part is language anxiety, and the second part is that one, ya, the factors. Tapi judulnya sebenarnya bukan factors, nanti mungkin affective aspect of language learning, misalkan seperti itu. Nah, itu di dalamnya you are talking about what contributing to this, ya, to happen. Atau kalau mau obvious ya langsung aja factors that contribute to anxiety. Jadi kita bisa langsung directly talking about this one. Oke, back to up again. Tadi ini ya berarti ini ada dua harus benar-benar di cover. Research purpose. Ini harusnya research purpose itu hanya pengulangan yang ini, ya kan? Jadi research purpose is to measure misalkan student anxiety in reading. Nah, ini kalau begini harus diperjelas. Kalau kamu fokusnya ke reading aloud, berarti student anxiety in reading aloud. Nah, gitu. Kemudian research purpose yang kedua is to find out, ya, is to find out the factors contributing the students anxiety in reading aloud, ya. Nah, harus sama nih, yang ini dengan yang ini hanya reading anxiety, ini reading aloud, ya. Jadi harus diperjelas. Signifikan seperti biasa saya skip aja. Scope-nya, scope itu you should talk about reading anxiety. Jadi reading anxiety scope-nya apa saja. Itu kalau belum bisa disebut kalau kamu belum membahas itu di sini. Harusnya di sini nanti akan kelihatan scope anxiety itu apa saja. Nah, di sini akan kamu jelaskan di reading scope-nya. Terminologi ini terlalu umum, ya. Jangan reading gitu aja. Kan reading aloud. Jadi reading aloud-nya kemudian ini bukan anxiety tapi reading anxiety yang seperti itu. Descriptive study no need, ya. Ini tidak perlu dijelaskan dalam terminologi. Oke, nah literature review tadi sudah saya sampaikan harus minimal dua bagian. Yang pertama foreign language anxiety, and the second one is factors contributing to foreign language anxiety. Now research method is a descriptive study, yes.
uh, yang paling utama dalam descriptive study itu tidak ada intervensi. There is no intervention by the researcher to the contact and also to the participant. So descriptive study is to describe the actual condition of the phenomena. Itu definisi dari descriptive study yang paling basic. Ya. Kalau ada sedikit saja intervensi, maka sudah bukan namanya bukan namanya descriptive study. Nah, kalau bisa di sini nih dikasih flowchart gitu apa. Pertama kalau descriptive study itu misalkan partisipan, kemudian penentuan partisipan misalnya gitu ya. Kemudian dikasih kalau kamu kuesioner misalkan seperti itu ya. Atau apa I don't know, tapi berdasarkan penjelasan kamu tadi ya cuman ada kuesioner ya. Nah itu kan padahal kan kamu ada dua, jadi seharusnya dalam descriptive study itu flowchartnya sini misalkan partisipan, di sini nanti ada dua, di sini level of anxiety, kalau di sini adalah faktor kan gitu. Nah sini pakai apa, di sini pakai apa kan gitu. Itu jadi di sini harusnya ada sekali lagi flowchart ya atau infografik ya, infografik lah intinya. Jadi untuk semua itu untuk semua kalian infografik itu harus ada di dalam riset design. Karena riset design itu adalah mendesain riset. Paling tidak kita bisa memvisualisasikan kegiatan riset kita itu seperti apa gitu ya. Oke. Kemudian riset partisipan. Oke. Nah, kalau descriptive study, kalau model tadi itu anxiety, model questionnaire seperti itu boleh pakai riset partisipan. You just talk about the condition of partisipan. Tapi bisa juga menggunakan population and sample. Karena kalau descriptive study itu bisa population and sample. Saya tidak tahu nanti the real-nya seperti apa kamu, tapi minimal itu adalah dijelaskan di sini jumlahnya. Di sini tidak ada jumlahnya. Ada enggak 71 nih kah? Bukan. Belum ada kan? Maksudnya partisipan di sini harus jumlahnya yang paling utama karena dia deskriptif. Ada berapa jumlahnya gitu. Kalau deskriptif itu tidak boleh sedikit. Kalau cuma 30 misalnya gitu, itu saja sudah masih kurang. Ya kalau biasanya tetap tetap diterima. Nah, cuman sebenarnya gitu deskriptif itu tidak bisa hanya cuman 30 gitu. The more the better itu deskriptif. Apalagi ini kan deskriptif yang ke arah kuantitatif. Kecuali kalau deskriptif kualitatif itu yang mengarah ke study itu tidak perlu banyak. Kemudian ini masa kan kamu cuma bikin penjelasan. Aduh lah. Ini kok mungkin hilang. Pokoknya di proposal kamu itu kan instrumen, research instrumen. Jadi judulnya itu bukan research instrumen, judulnya itu adalah data collection. Nah, data collection. Di situ ada dua hal yang dijelaskan. Tapi saya lebih senang satu saja, yaitu instrumen, research instrumen itu. Tapi itu di bawah heading pertamanya adalah data collection. Subheadingnya instrumen. Nah, gitu.
Karena kalau sebenarnya harus dijelaskan, kalau di data collection itu, what data are you gathered? Are you going to gather? Ya, nah coba what kind of data? For your research, what kind of data are you going to gather? Atau what kind of information you are going to gather? Nah, kalau pertanyaannya what kind of data are you going to gather? Jawabannya adalah sesuai dengan your research question. If you have two research questions, minimum, yeah, you have two kinds of data, two kind of data you have to gather. Coba your research question. Coba lihat your research question, and then what kind of data are you going to gather? Hmm? Yes, the first one is the level of anxiety. So the data about the student's level of anxiety. Yang kedua, yeah, the factors of, yeah, the factors that contribute to the information about factors that contribute to learning, reading anxiety. Kan ada dua data. Nah, itu kan tadi kan data collection. Sayangnya nggak bisa ditunjukkan ya. Data collection. So your title, your subtitle in your methodology itu data collection. Di bawahnya lagi itu data yang disebut dengan technique of data collection. Di situ biasanya kita bicara tentang data apa yang akan kita cari dalam penelitian kita. Nah, yang keduanya itu baru instrumen. Nah, jadi kalau misalkan kalau mau mencari data level of anxiety, itu berarti we measure the level of anxiety. Alatnya apa? Questionnaire. Berarti di instrumen itu ditulis tentang questionnaire. Nah, questionnaire-nya apa? Itu yang paling penting. Questionnaire dijelaskan. Questionnaire-nya itu yang bagus adalah ngambil punya orang. Nah, itu yang bagus. Kalau reading anxiety itu wajib bahkan ngambil punya orang. Tidak boleh bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri itu namanya merampok. Nah, nggak bisa. So we have to borrow, ya. We have to borrow others' research yang disebut dengan FL, ya, CAS, ya. Jadi itu, tapi itu kan juga beda. Tapi kamu bicara itu di situ tuh di instrumen tuh, you have to talk about FLCAS, ya. Nah, kamu bicara di situ, kemudian kamu bilang saya modifnya begini, dia tuh ada misalkan ada 76 poin, yang saya ambil cuma 30, nah, begitu. Kemudian ini kayak belokkan ke arah ini dan sebagainya. You talk about that in this section. Setelah kamu jelaskan, barulah kamu tunjukkan ini loh apa instrumen saya setelah modifikasi. Nah, boleh ditunjukkan di section ini, boleh disimpan di appendix. Nah, misalkan yang bagus adalah di sini di bagian ini, you bicara tentang table of specification. Misalkan begini, instrumen saya adalah kuesioner, terdiri dari
katakanlah 30 poin items ya question terdiri dari 4 bagian. Itu kan bagian ini nomor ini sekian sekian sekian, bagian ini nomor sekian sekian sekian, sekian dan selanjutnya. Nah, itu harusnya di situ. Iya. Kemudian di appendix baru kamu tunjukkan yang realnya, realnya itu apa, kuesionernya apa. Nah, seperti itu. Dan di sini wajib punya referensi. Tidak boleh kita itu kayak orang pandai sorang gitu, tidak boleh. Ya, kita harus sekali lagi ngambil kuesioner ya punya orang. Ya, bahasa ngambil mungkin jelek, buru lah ya, minjem. Nah, oleh karena itu harus dikasih tahu this questionnaire belong to this. I just use it with my own modification. Gitu. You modify to adjust your purpose. Nah, seperti itu. Nah, bagian kedua, karena itu adalah hal yang berbeda kan? Nah, kalau yang ini boleh bikin sendiri. Nah, kalau memang belum ada yang lain. Kalian kan mengetahui faktor. Kira-kira kamu mau pakai interview kah, mau observasi atau mau questionnaire? Nah, questionnaire juga. Nah, itu nanti kamu baca lebih detail lah ya. Nah, so but once again, the place to explain all those things is in the data collection section. Jadi di mana di seminar itu yang penting untuk disampaikan adalah ya data collection. Karena inti seminar sebenarnya data collection. Kita kan mau bercerita tentang bagaimana kita melakukan riset kita. Nah, selanjutnya adalah data analisis. Nah, jadi kalau mau lengkapnya, misalkan A itu adalah riset design, B riset partisipan, C itu data collection, D itu data analysis. Jadi minimal tuh 4 sub bagian di metodologi minimal ya. Setiap jenis penelitian memiliki keunikan masing-masing, tapi rata-rata itu harus memiliki yang saya sebut tadi. Ya. Nah, data analysis should depend on data instrument, data that you collect. If you have 2 kinds of data, you have to have 2 explanations in your data analysis. So the first one is explaining how you will analyze, for example, the data, the level of anxiety. Itu harus dijelaskan. Gimana cara menganalisisnya dan sebagainya itu harus dijelaskan. Yang kedua faktor, tadi itu pakai apa? Kalau pakai interview berarti bagaimana menganalisis data dari interview. Nah, kalau mau pakai questionnaire juga apa bedanya? Jelas berbeda lah. Tadi yang mengukur anxiety dengan yang bertanya tentang faktor. Nah, itu harus dijelaskan satu-satu. Kalau in your case, at least there will be 2 kind of data. So 2 subsection of data analysis. Nah, begitu. Oke. Kemudian referensi, it look good ya. Kelihatannya sudah oke. Ya. Nah, tinggal melengkapi yang saya sebut tadi ya. Nah, itulah kira-kira revisi yang Anda harus penuhi untuk melengkapi kekurangan dari proposal ini. Okay? Do you have questions before we close?
Bisa. Kalau saran saya justru bukan interview, tetapi questionnaire. Nah, kalau mau ditambah interview tidak masalah. Bisa, tapi biasanya prosedurnya itu kita questionnaire dulu. Nah, interview adalah follow up question, biasanya follow up questions. If you want to investigate more on a certain thing, certain things, yeah, you can follow the results of questionnaire using interview. Tetapi harus dijelasin, di sini semuanya harus dijelaskan bahwa kalau kamu misalkan questionnaire ada 2, kemudian interview juga ada, berarti dalam data analisisnya itu menjelaskan questionnaire 1, questionnaire 2, dan juga interview. Nah, semuanya harus dijelaskan. Oke? Ya. Baik, saya kira itu ya. Sumelda, sekali lagi, ini pekerjaannya banyak. So, please don't delay. So, soon after this seminar, I want you to really work harder to complete your proposal. Ya. Nah, kalau you mengikuti semua yang saya sarankan, itu benar-benar Anda sudah dapat komprehensif pembimbingan bikin proposal, ya. Kan masih punya banyak waktu untuk menulis dan mencari materi dan juga melengkapi semua kekurangan proposal. Alright, I think that's it for this seminar. I have to stop.